السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن منگل کو ایران کے دارالحکومت تہران پہنچے، جہاں انہوں نے یوکرین کی بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کے معاہدے کی کوشش میں ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ روس، یوکرین، ترکی اور اقوام متحدہ کے درمیان مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس مرحلے پر اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس ضرورت پڑنے پر استنبول جانے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق گوتریس نے پیر کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات کی۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن نے منگل کو روسی تیل کے برآمدات پر قیمتوں کی حد مقرر کرنے کا مطالبہ کیا اور ممالک پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں روس کی جنگ کے خلاف متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو یوکرین کی بندرگاہوں کو مسدود کر کے عالمی خوراک کے بحران کو جنم دینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ییلن نے کہا کہ تمام ذمہ دار ممالک کو اس جنگ کی مخالفت میں متحد ہونا چاہیے اور اسے تیزی سے ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور دیگر ذمہ دار اتحادی اور شراکت دار اپنی جنگ چھیڑنے کے لیے توانائی کی عالمی منڈیوں پر اثرات کو کم کرتے ہوئے روس کی آمدنی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں یوکرین کی خاتون اول زیلینا زیلنسکا امریکی خاتون اول جل بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرنے والی ہیں۔ ایک روز پہلے انہوں نے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی تھی۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے پیر کی شب جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ بلنکن نے جنگ سے متاثرہ یوکرینی باشندوں کی مدد کے لیے خاتون اول زیلنسکا کے کام کو سراہا۔ بلنکن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ یوکرین کو درپیش اہم معاشی اور انسانی چیلنجوں کا جواب دینے میں مدد فراہم کرتا رہے گا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے آج ترک صدر رجب طیب ایردوان سے تہران میں دو طرفہ مذاکرات کے لیے ملاقات کی ہے۔ ان کی یہ ملاقات روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ شام پر سے فریقی اجلاس سے قبل ہوئی ہے۔ جنگ میں مخالف فریقوں کی حمایت کے باوجود شام میں تشدد کو کم کرنے کے لیے تین ممالک مل کر کام کر رہے ہیں۔ روس اور ایران شام کے صدر بشار اسد کے سب سے مضبوط حمایتی ہیں، جبکہ ترکی اسد مخالف باقیوں کی حمایت کرتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے شمالی شام میں ایک اور آپریشن شروع کرنے کی دھمکی دی ہے، جس کی تہران اور ماسکو مخالفت کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو اپنی سیکیورٹی سروسز میں تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کہا کہ 28 مزید اہلکاروں کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن پہلے انہوں نے 2 سینئر اہلکاروں کو ان الزامات پر معطل کیا تھا کہ انہوں نے اپنے روسی ساتھیوں سے رابطوں کو ختم نہیں کیا۔ پیر کی رات اپنے ویڈیو خطاب میں زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کی سیکیورٹی سروس SBU کا پرسنل آڈٹ جاری ہے اور 28 اہلکاروں کو برطرف کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ مختلف سطحوں پر مختلف شعبے توجہ طلب ہیں، لیکن وجوہات ایک جیسی ہیں: کام کے غیر اطمینان بخش نتائج۔ یہ اقدام زیلنسکی کی جانب سے ملک کے اعلیٰ سیکیورٹی چیف ایوان باکانوف اور پراسیکیوٹر جنرل ارینا وینڈیکتووا کو معطل کرنے کے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جس پر مزید غور کیا جا رہا ہے کہ انہیں برطرف کیا جائے یا نہیں۔ زیلنسکی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مبینہ طور پر غداری اور روس کے ساتھ تعاون کے سینکڑوں ایسے مقدمات تھے جن میں سیکیورٹی سروس اور پراسیکیوٹر جنرل کے دفتر کے کارکنان ملوث تھے۔ ادھر جنگ کے محاذ پر روس نے پیر کو یوکرین میں اپنی گولہ باری کی مہم جاری رکھی۔
यूक्रेन के रियासती हुक्काम के मुताबिक मशरक़ी कस्बे तोरेत्स्क में 6 शहरी मारे गए। स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने फेसबुक पर कहा कि तोरेत्स्क का कस्बा आज सुबह सवेरे से ही फायरिंग की जद में था, जहां एक 2 मंजिला पनाहगाह गोलाबारी से तबाह हो गई। इमदादी कारकुनों को मलबे में से 5 लाशें मिली हैं। 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन बाद में एक अस्पताल में दम तोड़ गया। यूक्रेन की फौज ने मंगल को कहा कि मुल्क के मुतादिद हिस्सों में रूसी हमले जारी हैं, जिनमें सोमी में गोलाबारी, मैकोलाइव में धमाके और ओडिशा में मिसाइल हमला शामिल है। रूस ने शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद की है, लेकिन उसने अपने तकरीबन 5 माह के हमले में मुतादिद गैर फौजी मकामात पर बमबारी की है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के बड़े बंदरगाही शहर ओडिशा पर आज रूसी मिसाइल हमले के बाद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस हमले में कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए। यूक्रेन का कहना है कि रूसी अफवाज ने दूर अहदाफ पर तवील फासले वाले हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में आम शहरी मारे जा रहे हैं। मॉस्को का कहना है कि वो सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने 5 माह की लड़ाई के दौरान 3000 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल और तोपखाने के बेशुमार गोले फायर किए हैं। रूसी वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु ने जनरलों को हुक्म दिया है कि वो रूसी सप्लाई लाइंस पर हमलों के बाद यूक्रेन के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और तोपखाने के हथियारों को तबाह करने को तरजीह दें। आज़ादाना तौर पर मैदान जंग के वाक़यात या मकाम की तस्दीक नहीं की जा सकी है। अमरीकी ज़राए इबलाग का कहना है कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 मुआविनीन इस हफ्ते कांग्रेस की उस खुसूसी कमेटी के सामने हमले पर ट्रंप के फौरी रद्द-ए-अमल के बारे में शहादत देंगे, जो 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कांग्रेस पर हमले की तहकीकात कर रही है। साबिक़ सदर के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मैथ्यू बूटिंग्स और उस वक्त की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के सामने जुमेरात के इजलास में पेश होंगे, जिसमें उस वक्त के व्हाइट हाउस के मनाजिर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जब ट्रंप के हामियों ने नवंबर 2020 के सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन की कामयाबी की तस्दीक के अमल को रोकने के लिए अमरीकी कांग्रेस पर हमला किया था। इन दोनों हजरात ने उस दिन बाद में इस्तीफे दे दिए थे। बैरिक गोल्ड कंपनी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में तांबे और सोने के सबसे बड़े मंसूबे रेकोडिक पर दोबारा काम शुरू करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और कंपनी के दरमियान तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे की कानून साजी के जरिए तौसीक की जाए और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट भी इस मुआहदे का जायजा ले। इस ख्वाहिश का इजहार कनाडा की कान कने की कंपनी बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो ने पाकिस्तान के वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात के बाद पीर को इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि बैरिक गोल्ड और पाकिस्तानी शराकतदारों के दरमियान रेकोडिक मंसूबे पर दोबारा काम शुरू करने के लिए रवां साल के अवाइल में एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर इत्तेफाक राय होने के बाद दीगर कानूनी मामलात तय करने के लिए फरीकैन के दरमियान जारी बातचीत में कोई ख़ास इख्तलाफात सामने नहीं आए। लेकिन मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि बैरिक गोल्ड और हुकूमत पाकिस्तान और दीगर पाकिस्तानी शराकतदारों के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहदे की पायदारी के लिए ज़रूरी है कि इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी इसका जायज़ा ले। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कदर मुसलसल गिरावट का शिकार है। ये गिरावट 8 रोज से जारी है। 19 जुलाई बरोज़ मंगल रुपया अब तक की सबसे निचली सतह पर पहुंच गया है। इस वक्त एक अमरीकी डॉलर की कीमत 80 रुपये 5 पैसे है। एक रोज़ कबल यह कीमत 79 रुपये 97 पैसे थी। हुकूमत ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट में इतराफ़ किया कि 31 दिसंबर 2014 के बाद से भारतीय रुपए की कदर में 25% की गिरावट आई है। वज़ीर मालियात
निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में एक बयान देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग, खाम तेल की कीमतों में इजाफा और सख्त आलमी मालियाती सूरत हाल जैसे बैन अल-अक़वामी असबाब की वजह से अमरीकी डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया मुसलसल कमज़ोर हो रहा है। तालिबान के सूबाई हुक्काम का कहना है कि सूबे पख्तीगा के बरमल, ज्ञान और ज़िराक ज़िले में एक बार फिर जलजला आया है और 31 अफराद जख्मी और दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है। सूबे के इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डायरेक्टर मोहम्मद अमीन हजीवा का कहना है कि ज्ञान में बच्चों और ख़वातीन समेत 13 और ज़िला ज़िराक में 18 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जख्मियों को निकाल लिया गया है। पीर की शाम तकरीबन 4:55 पर सूबे पाकतीका के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पख्तीका के सूबाई डायरेक्टर इत्तलात और सकाफत के मुताबिक 22 जून के पहले जलजले के बाद से सूबे पख्तीका में 30 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। हमारे आज के न्यूज़ एडिटर कमर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।